बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में भी हम रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले मुख्तसर जुमले ही सीखेंगे। वो 20 बरस का है, लुया वेंतनी। वो 20 बरस का है, लुया वेंतियानी। नंबर 2 पे आता है, वो मस्जिद में बैठा है, इस्सदूतो नेला मोस्किया। वो मस्जिद में बैठा है, इस्सदूतो नेला मोस्किया। और कोई शख्स किसी बंदे के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या कर रहा है, किधर है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो मस्जिद में बैठा है या वो घर में बैठा है। इस्सदूतो नेला मोस्किया, इस्सदूतो अकाज़ा। वो यहाँ नहीं रहता, लुई नॉन वीवे क्वा। नंबर 3 है, वो यहाँ नहीं रहता, लुई नॉन वीवे क्वा। वीवरे रहना, नॉन वीवे नहीं रहता, क्वा यहाँ पे। मैंने कुछ नहीं देखा, नॉन विस्तो नियंते। नंबर 4 है, मैंने कुछ नहीं देखा, नॉन विस्तो नियंते। वेदेरे होता है वर्ब जिसका मतलब होता है देखना। इयो नॉन विस्तो मैंने नहीं देखा, नियंते कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, नॉन विस्तो नियंते। वो मुझसे रूठ गया, लुए अरबियातो कौन में। नंबर 5 है, वो मुझसे रूठ गया, वो मुझसे नाराज़ हो गया, लुए अरबियातो कौन में। अरबियारे नाराज़ हो जाना, रूठ जाना। लुई अरबियातो कौन में, वो मुझसे नाराज़ हो गया, वो मुझसे रूठ गया। कल उसकी छुट्टी है, दोमानिए सुओ जोर्नो दी लिब्रो। नंबर 1 है, दोमानी ए सुओ जोर्नो लिब्रो, कल उसकी छुट्टी है। जोर्नो लिब्रो फ्री दिन, फ्री दिन मतलब छुट्टी का दिन है। सुओ उसका, वो हर इतवार को आता है, लुई वियने ओनी डोमेनिका। नंबर 2 है, लुई वियने ओनी डोमेनिका, वो हर इतवार को आता है, लुई वियने वो आता है, ओनी डोमेनिका हर इतवार को। आप ऐसे भी कह सकते हैं वो हर जुमे को आता है, लुई वियने ओनी वेनेर्दी, यानी वो बला नागा इन दिनों में लाजमी आता है, लाजमी चक्कर लगाता है। आज कुछ नहीं खाना। नंबर 3 है, नियंते दा मंजारे ओजी। आज कुछ नहीं खाना, नियंते दा मंजारे ओजी। या आप ऐसे कह सकते हैं, आज कुछ नहीं पीना, नियंते दा बेरे ओजी। मेरा मैदा ख़राब है। नंबर 4 है, मेरा मैदा ख़राब है, हो लास्टोमको सोतो सोप्रा। सोतो सोप्रे का लफ्ज़ी मतलब होता है ऊपर नीचे। मेरा मैदा ऊपर नीचे है, तो ये लफ्ज़ी मतलब यहाँ नहीं इस्तेमाल होगा, बल्कि ये ख़राबी के मैनी में इस्तेमाल होगा। मैदा ख़राब है, मियो स्टोमको ए सोतो सोप्रा। वो बहुत मसरूफ़ है, ए मोल्तो इम्पेनियातो। नंबर 5 है, ए मोल्तो इम्पेनियातो, वो बहुत मसरूफ़ है, बहुत बिज़ी है। फिर रिपीट कर लेते हैं, कल उसकी छुट्टी है, दोमानी ए इल सुओ जोर्नो लिब्रो। नंबर 2 है, वो हर इतवार को आता है, लुई वियने ओनी डोमेनिका। नंबर 3 है, आज कुछ नहीं खाना, नियंते दा मंजारे ओजी। नंबर 4, मेरा मैदा ख़राब है, हो लास्टोमा को सोतो सोप्रा, वो बहुत मसरूफ़ है, ए मोल्तो इम्पेनियातो। नंबर 5 है, ए मोल्तो इम्पेनियातो, वो बहुत मसरूफ़ है, बहुत बिज़ी है। अब आगे चलते हैं, वो कल से गायब है। नंबर 1 है, वो कल से गायब है, इस कंपार्सो दाइयेरी। वो कल से गायब है, इस कंपार्सो दाइयेरी। गायब होने के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, स्पारीरे।
یہ sparito da ieri وہ کل سے غائب ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ میں نے جرمانہ دے دیا، ho dato la multa، میں نے جرمانہ دے دیا، ho dato la multa۔ نمبر 2 ہے ho dato میں نے دے دیا، اس کا ورب ہوتا ہے dare دینا، la multa جرمانہ، میں نے جرمانہ دے دیا، ho dato la multa۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ho pagato la multa، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں لیکن دونوں کا جملے ان کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ آج کچھ نہیں کھانا، niente da mangiare oggi، میں پارٹی پر نہیں گیا، non sono andato alla festa۔ نمبر 4 ہے non sono andato alla festa، میں پارٹی پر نہیں گیا، یعنی اس کی سالگرہ کی پارٹی یا شادی کی پارٹی جو تھی میں وہاں نہیں گیا، non sono andato میں نہیں گیا alla festa پارٹی پر۔ نمبر 5 ہے میں کب تک انتظار کرتا، quanto tempo dovrei aspettare، میں کب تک انتظار کرتا، quanto tempo dovrei aspettare، میں کب تک انتظار کرتا، quanto tempo dovrei aspettare، quanto tempo کب تک، کتنے ٹائم تک، dovrei aspettare مجھے انتظار کرنا تھا، میں کب تک انتظار کرتا۔ پھر آتا ہے صرف ایک لمحہ، نمبر 1 ہے صرف ایک لمحہ، un attimo solo، un attimo solo صرف ایک لمحہ، solo صرف، un attimo ایک لمحہ۔ سب تیار ہے، نمبر 2 ہے سب تیار ہے، tutto è pronto، tutto è pronto سب تیار ہے۔ صرف تمہارا انتظار ہے، نمبر 3 ہے صرف تمہارا انتظار ہے، ti sto aspettando، ti sto aspettando صرف تمہارا انتظار ہے، یعنی ہم صرف تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں، باقی سب کچھ تیار پڑا ہے۔ tutto è pronto ti sto aspettando، اسے نیچے رکھ دو، mettilo giù، اسے نیچے رکھ دو، نمبر 4 ہے mettilo giù، mettere رکھنا، mettilo اسے رکھ دو، giù نیچے، اسے نیچے رکھ دو، mettilo giù۔ اگر آپ نے کسی چیز کو نیچے رکھنا ہو تو آپ نے اس طرح کا جملہ استعمال کر کے اسے بتانا ہے کہ mettilo giù، تم اسے نیچے رکھ دو۔ دوائی کہاں ہے، dove la medicina، دوائی کہاں ہے، dove la medicina۔ نمبر 5 ہے dove la medicina، دوائی کہاں ہے۔ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، صرف ایک لمحہ، un attimo solo۔ نمبر 2 ہے سب تیار ہے، tutto è pronto۔ صرف تمہارا انتظار ہے، ti sto aspettando۔ اسے نیچے رکھ دو، mettilo giù۔ دوائی کہاں ہے، نمبر 5 ہے dove la medicina، دوائی کہاں ہے، dove la medicina، یعنی وہ دوائی جو ہم نے ڈاکٹر سے لائی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے، dove la medicina quello che abbiamo portato dal dottore۔ اس کے بعد ہے یہ مجھے پسند ہے، questo mi piace، یہ مجھ کو پسند ہے، یہ مجھے پسند ہے، questo mi piace۔ اسے ٹرائی کر لو، پرووا لو، اسے ٹرائی کر لو، نمبر 2 ہے اسے ٹرائی کر لو، پرووا لو، پرووارے ہوتا ہے ٹرائی کرنا، پرووا لو، اسے ٹرائی کر لو۔ وہ کب سے کھڑا ہے، نمبر 3 ہے وہ کب سے کھڑا ہے، da quanto tempo è in piedi، da quanto tempo کب سے è in piedi وہ کھڑا ہے۔ in piedi کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاؤں کے بل، یعنی وہ کب سے کھڑا ہے، da quanto tempo è in piedi۔ وہ کتنا پریشان ہے، نمبر 4 ہے وہ کتنا پریشان ہے، quanto è preoccupato، quanto è preoccupato وہ کتنا پریشان ہے، وہ کتنا اداس ہے۔ یہ کتنا پرانا ہے، نمبر 5 ہے یہ کتنا پرانا ہے، quanto è vecchio è،
quanto vecchio è یہ کتنا پرانا ہے. vecchio پرانا جسے بوڑھا بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پرانے کے معنی میں استعمال ہوگا. یہ کتنا پرانا ہے quanto vecchio è. پھر ریپیٹ کرتے ہیں، یہ مجھے پسند ہے questo mi piace. نمبر 2 ہے اسے ٹرائی کرو provalo. وہ کب سے کھڑا ہے da quanto tempo è in piedi. نمبر 4 ہے وہ کتنا پریشان ہے quanto è preoccupato. نمبر 5 پہ ہے یہ کتنا پرانا ہے quanto vecchio è. یہ کتنا پرانا ہے quanto vecchio è. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبایا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ملتے ہیں بہت جلد. اللہ حافظ. arrivederci.